درود درآباد شرفمند چارو گوش در حکم نایسا خاموش شرمنده جگه نشته و شبرام سلامت باتت امروز بهار باتت گم و گرفتی مگن داد شرمنده شما اگر mein channel subscribe نکرده تا شلما subscribe بکنه و دوستان یا تنوششین مطالعه بکنه مرچی مگم جنه لفظان کی شرگداری بار کریم دشتی گوشت لفظان کا شرگداری یک ریچ بے شرگداریہ لفظان نبی شرگداری جوانی ہو بے ریاہیں شرگداری شرگدار وقت یک زانو گریں وہ خواسیں لفظان دی وجہ سواد اشتیاری نوشتہ کن کہ یک زبان یا ادبیت دیمریا بنیادی سے چیزا اگاں یہ دالچار کنک ببن گوڑا بزاں ادب و زبان دگار صورت و یہ دیمرئی مہتا یہ صحیح چیز کجامن سسا ساچ بزن تخلیق نقد و چکاس بزن تنقید و شواز بزن تحقیق اگر ما مرچی بلوچی زبان و حدر بیتا چمشان کے بیتا پورا ای حبر مردمہ سک حدر دو بجنی کن کہ یک پدمن تگیں زبان یہ صوبہ امین کرکاری صحیح پیڑان کنگ لوٹی بھی اگا نہیں بعض وعدہ پیسر کس نے سباد اشتیاری نوشتہ وعدہ آتاشات کس نے نوشتہ کن کہ شرگداری چی وتی زانگے وتی پہمگے وشن زرد ہیمینی اما ترانا بکن کہ کسی زورو سری پر مگے وتی بھی شرگدار سروپ بزن لیڈر وکیل گچین کہ اول سے زیادہی و کمی سرائیں صد مردم یک شاعر و لفظان تیارا دوست علمی نہیں کہ اکو مستریں لفظان تو شاعر ہمیشہ شرگدار آگوں ہم اتفاق بوگ شرگداری ہے مزنی و سرجمیہ سہرا نکن شرگدار یک وقت سازیں بزا کریٹیو یک انچی روشنی کاری کہ بنی آدم ہے وطی ذات سرا بر جاوی ازم سازک علمہ یک پیما تیزی و روشن دور گندی بود ہمیشہ شرگدار امک مردم بود نگر چیزی زبان قواس روشند کے شرگداری یو کا اما مردم کند کہ آ شاہری مبی ای یکو دو مردم خبر شرگداری یا اگاں ارکس ہوتی دلے گپ یا تاثر سر پر بھی گوڑا دومی کس آئی یارا ارزان یاگوں رد کر پرچہ کہ دلے درد دل آئیں سر درد سرا یہ دوئیں یک نا چیزیے گندگو وانگو ارکس چیزی نہ چیزی گوشت بلے ہی دلے درد یہ تاثرے بھی زانشتی بزا حلمی لگے چونکہ یکی اتاشاد وانگا پد چندے تاکدیم کس نے سیاہ بکن تو ہمیں بوشید کہ اتاشاد بلوچی زبان ہے مستریں لچا چوشیں لچا کار پیدا بیتگ نہ کہ پیدا کی مائیے جست کرنے کہ تو چون اتاشاد بلوچی مستریں لچا کار ہوشیں تیگوں چوشیں مثالو تیکرہ وراست کہ تو آئیا منائت کرنے کہ ماں بزن گیشتر مردوں بوشیں او تو راست گوشگا ای گوشگا اتاشاد نو ڈاکٹر ایارداد کس نے چیز لاتی وعدہ پیسر کس نے ایارداد نوشتہ کرتا کہ یہ گب شاہدیو گوا نلوٹید کہ کجام ہم زبان یہ تہا شرگداری اما وادی بھی کہ اما زبان لفظان کا دیم رئی کو تک یہ وطی راہ در گشت ہے لفظان کے سراچہ کے ہاتھ را آئیے سراچو بزاں نوشتہ کار بوگ حلمی نوشتہ کار سسا ساچو شرگداری گوں یکی دومیا امگرنچن نوشتہ کارو سسا ساچے میانا چا پیسرا یک سیادی و امپتی گیشتر ہمیں بشکل کہ لفظاں کو تھی چاگرد آدم بلے ایک کوہنی لکھا ہے وہی گپ ہمیش کا راست نہیں کہ چاگرد توریں ہر وڑا بیت لفظاں ہما وڑا بیت کے نوشتہ کارے دل بلوٹ بازیں گپ کے چاگرد تہا ایک جاگہ گندگ نہ بلے لفظاں کے تہا آسو آیات لفظاں کے تہا آنی بارو آبر بھی ہمیں وڑا بازیں شے کے چاگرد بہرن لفظاں کے تہا ایک جاگہ آنی بارو آبر
के बाद अच्छे किस्सा बद के आ लफ्जा के तहा नेस्तन हमेश का गुशक के लफ्जा शागिर्दे हादे किन या शागिर्दे रंदगीर मनी हयाला रास्ते आशादो हमें गप्पम रुशिद के अच्छे शायर हम अस्त ये मिसाल है बरा रियाज खैराबादी क्या यह वक्त कभी हम शराब नवार तक भले खुमरियात मस्तरें शायर कसे सरमचारे नहीं भले आवती शेरान कहा मजने सरमचारे कसे इजबर बलूचिस्तान में दिस तक भले इश्कुनक बलूचिस्तान के पाजा रास्ती इशे के निविश्ताकार शागिर्द फर्द शागिर्द रंगीर नहीं निविश्ताकार बाज वाता अच्छा वो थी शागिर्दा यागी भी तो वो थी शागिर्द वदगड़े राहु रंबंदा नमन भी तो आइए बस्तगे दीवाला दौड़ दन तो सर गुजित दूर उश्तित निदारा कन तो निविश्ता कर चेक है आइए वो थी जेता ही आइडियोलॉजी क्या ये राशुनिया राजमानी जो सियासत और इखलाकियात के शानी गुने कहा मजनी से आदमी दोएं शागिर्दी छेदगन तो अर्थ शागिर्द खुजाम ना खुजाम वड़िया राजमानी नेकराई और इखलाकी बंदो ठक्का को हम ग्रंज निविश्ता कारे आज हुए तब आइए यागी फेगरी आइडियोलॉजी शागिर्दी अदारहानी लेकर वो आनी रहबंदा 100% मन नगे पाबंद नबी हर चीजा वो थी छम्मा गिनती थी वो थी दिला मारिक एक निविश्ताकार ये वो थी ससा साचा मसने सियादियो अंग्रंची भी अगा चारक भी ता लफ्जा शागिर्दे हादेक ना बल्कि वो थी साचकार बिजा निविश्ताकार जाते हादेक भी अर्ची के आइए फिगरे शहार आवा निविश्ताकार ये आइए पेग लेकाओ आइडियोलॉजी दरंगाजी आकर निविश्ताकार चवती ससा साचा अमिचो नजदीक अमिचोचा शर्गिदारी या शर्गिदाराचा विस्तार निविश्ताकार आगो शर्गिदारिया कार में भले शर्गिदारी या चुष्बुश शर्गिदार से आदि गो ससा साचा हम तो आइए साजो निविश्ताकार आगो हम भी निविश्ताकार तिचका से आदि को ससाचा वास्ते भले शर्गिदारी या शर्गिदारा को ये हिच वरे हम ग्रंची नेस्त भले शर्गिदारे स्यादी को ससाचा बिजा तखलीका वास्ते वो निविश्ताकार हम शर्गिदार और निविश्ताकार मयाना अमग्रंची यकनीमगीन वादे के ससाच बिजा तखलीको शर्गिदार बिजा नगकार मयाना स्यादी दो बंदी है शर्गिदार और निविश्ताकार रबियती स्यादी सरा नायु का रूसी हैयत पसंदा मजने डक्की जतक बल्कि अमली शर्गिदारी या नगकारी नौके जहानी नगकारी या शर्गिदारी साख्तियाती और पद साख्तियाती शर्गिदारी और दर्शानदावी शर्गिदारी जानकारा हूँ निविश्ताकारा अस्तमाने नफी कनाना एव का सस्सा सा चारा तखलीका वतमन तक हो शर्गिदारी लोट भी लगो रबियती लफ्जा की शर्गिदारी शोनिश्ता सस्सा साज शर्गिदारा होती नहीं होगा कश वो शर्गिदारा में ले कहा था वानू का सरकर ये तासुर वाजे शर्गिदारा नहीं मयाना देगे देगे बुत कर सस्सा साज गिशवार बिजाम तशरी या इंटरप्रिटेशन आई ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन अकन इसी तहा आइए पसंद और नापसंद वरी न वरिया हवार भी दोनों लफ्जा माई गोश्त कने के शर्गिदारी हमले वाता आइए वती लेका अकीदा और आइडियोलॉजी गेश भी अंचुके मां बाज वाता गनी परवाजा वन लफ्जा को शागिर्द स्यादी है ये गप पेसरा देमा करेगी के लफ्जा शागिर्द रिपोर्टिंग नहीं एक कार व अलकारी बिजा सहाफत या राज दफ्तर या हिस्ट्री है दोमी अर्जिशदारें का प्रश्न के लफ्जा के वानिश बिजा मुतालिया इच बरगू ये हयाला खनक नबीद के चरिश या मारा पोखारी रसे
सरपदी रसी मालूमदारी रसी या में जानिश इल्म ता कुजा मोड़े गीशी लफ्जा के अगा मकसदी मबित ता ना रिपोर्टिंगी और ना हाल दिया को ना एक निविष्टा कार्य सरा जिम्मेवारी या पाबंदी लगी कि छागिरता शर या आराब अच्छी के बुआगाइन इशिया रिपोर्टिंग का बता या जानिश इल्म अजाना का बता इका पाबद है जपक्किन के लफ्जा के तहा अर्ची के बयान का भी आया लफ्जा या स्याह या टेक्स्टा चट्टान वेरीफाई कनक बुत न कर बिजा एक पक्का बुत न कर के लफ्जा की टेक्स्ट या स्याह के तहा अर्ची के गोशक बुतक और रास्ते या ना चिया के मत नो रास्ते दुनिया तहा निविष्टा ग्वाच इन टेक्स्ट एंड रियलिटी तहा जमीन और आसमान पर स्याह गो इसने हकीकत था पलाए फर्क आकारी बिजा सहाफत या राज दफ्तर हिस्ट्री कहते रास्ते दुनिया है रियलिटी अच्छा हमीचो नजदीक बद लफ्जा का अच्छा हमीचो जिसने दूर चेके लफ्जा आजमान के वाब रास्ती नहीं लिटरेचर इज फिक्शन नॉट फैक्ट पमिश का लफ्जा के तहा बरोआरी वजन बिजा कम्युनिकेटिव लोड पास कंप्लीट वादे लफ्जा को शागिर्द बयाना सियादी बारवाही का धीमा के तय जानक गेश मुश्किल नहीं के शर्गिदार मनसिब चाहिए आइए उगता चाहिए आइए विस्तार चाहिए शर्गिदारी मकसद मनसिब लफ्जा के था शागिर्द उतिंकानी चंडक नहीं बल्कि हमेशा है जमालियाती खिश को सर्वशियारा बयान करेंगे कि यक सस्सा साची वानगा पद मर्दमा दस्त कर यक सस्सा साची आतुरे रिदा की भी थी शायरी वानगा पद वानो यक नोखे जमालियाती तजरबा के बिजा एस्थेटिक एक्सपीरियंस या चबसी ये तजरबा के बयान वत यक शर्गिदारी एक अप्पा दलीलो मंतक की जरूरत नहीं कि लफ्जाक जमालियात एक ब्राग है या बारग है बाज़ें शर्गिदारी ये गुश्तन की शर्गिदारी है मकसद यक रेदाक या शेर ये शर या आराब गुशग या शर्री व आराब यानी शुवाजक भले ये साइंटिफिक या मारूजी ले कहे नहीं चेक एक शर्गिदारी आमा सस्सा साच या तखलीक आरा शरगुशी दोमी शर्गिदार हमें सस्सा साचे या तखलीक इर्जनगा कम्मु क्यों चक्कुपद नबी चोशें जावरा वानुक शशुपंच कर वन अजान क्या कुजाम शर्गिदारे हबर अबसूर ये बड़ी शर्गिदारी अंदर ही दाखिली और तासुराती शर्गिदारी रिदा के हम जमान की लफ्जा की शर्गिदारी नु बाज धीमा दरक कर आधे के गप्पे के बलूची लफ्जा के था इशे बाज कार जरूरत है चिया के अंगता माँ सैयद नाजुक को सत्तार पुरदुलिये सोब खद्दो बिस्तार पर जवानिया गिशें नको तक उन्नंग के रंतरा चाबुत्तगे असलम दोस्ते ने गेदार सोतकाल सरा चीजें निविसक बुतावड़ा के बुआ गलूट अन्नु हमें जुत्ता असलम दोस्तान ने दगे नावली हम चाबुत शर्गिदारी सस्सा साचा रंगो द्रोशों या शर्रो गंदगे शाये मगो नतूरी आइए मकसद धीरे लफ्जा के तहा आसकन शायरी था जुबाना सस्सा साची कारमर्जी के चा लस जुबाना जिताबी वो थी आसरी चेदगा तसरबी तो जमालियात सीम सरादा सरकशी पवता दीवानगा ते जिंद सक आसान चंकी नो दो कपूदर यक बिचिले आजमा मुनीर मोमिन शायरी तो के तरारा माओ इस्तार गुशित माँ तरा गिंदित तो बित दिल पचस करीम दश्ती शेर नु ये शेर मर्दमा तक खुजा सर जीड़ गाने दुनिया है मर्दमा यकबरी होती जिंद शुआजत रंदा शर्गदारी है जंगल से लगी हमें सोविन कि माँ हमें दूर गिस्ता जीड़क बना
कि माँ शायरी तहा बरोआरी अमल बिज़ा तरसीली अमल जमालियाती बरोआरी फंक्शन दुरुस्तांचा पद्दर गिंदगा खाया 20वीं करने बिंदा तमा यूरोपा पर्डी नैन डिस्यो जनूस सदोसिंस दहे ताजग लिसानी लेका देमा आन चरिशा नोखे लिसानियात या देखे लफ्जानी साख्तियाती लिसानियात बिज़ा स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स बुनिश ढेर को आइए नामदार किताब कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स नो सदो शांसदा है छापो शिंगिया चागा यक नेमगी जुबान राजदफ्तरी वानिश थे जहाँ तो सरपद ये बाजी केश पचपन तो 2 महीने में साख्तियात बिज़ा स्ट्रक्चरलिज्म है बुनकी लेका दिमाग साख्तियाती लफ्जा की लेका स्ट्रक्चरलिस्ट लिटरेरी थ्योरी है बिंदात नुकता हूँ हमें किताब है चिक मनाम दे जुबान बारवा ससियोर लेखा या ये फलसफा लिसान लफ्जा के सरा गप लफ्जा की शर्गदारी लिसानी असरात शुआज जो आनिया बुतन के लफ्जा का ये अर्जिश यक टेक्स्ट या गुप्तनी डिस्कोर्स है जुबान कालब था पदर भी हम ही याद रमा गुश्त करें कि लफ्जा रास्तिया जुबान क्या ये असरात लफ्जा की शर्गदारी अमुक नोके माडला दिसती पढ़ी नैन डिस्योर नोके लिसानियत पेत कैसे ये कुछ जुबान चेदगानी राबन बिज़ा सिस्टम ऑफ साइन करारदन तो लफ्जा निशान बिज़ा साइन कुछ या आइए नज़दीक के 2 नेमग आ 2 नेमगा चम्मा शांति चरीशा इशे मूल मुराद इशित के अमुक निशाने 2 नेमग बिज़ा साइड्स बन इशे यक नेमगी साइड अरा आयाल बिज़ा कॉन्सेप्ट तो 2 नेमगारा तवारी की अक्स बिज़ा साउंड इमेज गुशन निशान तहबू के है दुनियागी स्यादी बिज़ा ख्याल तवारी की अक्सा आगों रेदो बंद सिग्निफाइड और सिग्निफायर गुशी अमा जमानगा के माँ यूरोपा फर्डिनेंड डिसेसो लिसानी लेका तालान बुअग बिंदात बुतन किसास अमा जमानगा सोयतना मास्कोए लिसानियाती उल्का मास्को लिंग्विस्टिक सर्कल बुनिश्त एर कनल बुक अमीरदा रूसी हैयत पसंदी रशियन फार्मलिज्म तम 15 साल बिज़ा 915 ta 980 रोदों जूरानो दीम रही करान अमी लिसानियाती बास का वो थी खुली गुजदारी लफ्जा के जुबान है जीड़हानी सरादात हो लफ्जा के साइंस से जुड़िश्ता को मुश्किल लफ्जा के जीड़े सरा आहा चार बिना को तक बलूची लफ्जा के कहा जीड़ा को निविष्टा खनगे बाज गुंजाइश सरहाल बाज दूर सुत बलूची तक से गुंजाइश बाज है कि बांदा ते राहा शोनात कना बलूची जुबान और लफ्जा के जमीन सरा अंगता बाजी किशारी रोदे के बूदेश तस बस देमा के जगी तो दिल मजन करके शर्गदारी ये होती लूट वो लूट तो ये होती लूट विशेष की लूट ये राबंद अंके जाती जीड़े ये पुश्ता कलम जद करक दबत तो कुरुकाई अर्ची के दिला के आगे दे सरा निविष्टा करक चुश किसने लफ्जा के बंदी के सरगार भी ओशिये शुआजगा वानो को शर्गदार नवेश दोएं किसने गार बन दोस्त आयशत में मर्ची सरहाल कमु के मयाना में सरहाल इंगुआ को शुद्ध भले चूके एक शायगाने सरहाली इस तरह बाज गप्पो बावस बुत का इस तरह रिश्ता बुत कुत का माँ बस एक ताकचे ही पचको तो सरोक दात के इस सरहाल तास्ते चीज अगर शुमारा मेरे लफ्जा की त्रान दोस्त को अल्ले में नहीं कि शुमारा दोस्त होगा शुमा के हस्ते शनि बारवा निबिश्ता कुत करें कमेंट्स वक्त से निबिश्ता कुत करें मारा सोच दात कुत करें माँ लफ्जा के नो दरबार है माँ सिक्का गए दरबार गए शुमा के मारा मेरा आशुनिया करें तो माँ गेश्तर इस सरहाला ने सरा गब्जत कुत करें इस सरहाला शुमा दिमाग करें ताकि मारा इश्वत कस्तर साखाओं शमो कल भी दे आँखें आवाज़ें मायार